Jesus Christ. We can't be whispering the praises of Jesus Christ. We must shout them from the rooftops. Hallelujah, He's worthy. Dia layak untuk dipuji. Amin. Haleluya. Praise God, praise God. God is so good. Tuhan itu begitu baik bagi kita. You know, I'm blessed to be in this house today. Saya sangat diberkati boleh ada di rumah Tuhan hari ini. David would say, my heart's desire is to dwell in the house of the Lord all the days of my life. Daud berkata bahwa hatinya selalu rindu berada di rumah Tuhan seumur hidupnya. Why would he say that? Because he understood and he had the revelation that this is not man's house, this is God's house. Kenapa Daud mengatakan seperti itu? Karena dia mengerti bahwa ini bukan rumah biasa, ini rumah Tuhan. And there's a big difference between God's house and man's house. Dan ada perbedaan yang besar antara rumah orang manusia atau rumah Tuhan. Man's house lies in poverty, but God's house lies in abundance. Rumah kita manusia berdasarkan mungkin kita kekurangan, kemiskinan, tapi rumah Tuhan ada kelimpahan di dalamnya. Man's house has trouble, but God's house has peace and glory. Rumah manusia penuh dengan masalah, tapi rumah Tuhan penuh dengan kemuliaannya. Hallelujah. Hallelujah. You know, when I came in here, I got the feeling that this is an ambassador's house, that this is excellence of Spirit of God in here. Ketika saya masuk ke ruangan ini, ke rumah Tuhan ini, saya merasakan bahwa tempat adalah tempat yang luar biasa, tempat di mana para hamba-hamba Tuhan ada di tempat ini. And my message is going to be on ambassadors. Dan firman yang saya sampaikan adalah bagaimana kita menjadi utusan Tuhan, hamba Tuhan. Because ambassador's job and his title, his position is to represent something. Pekerjaan seorang utusan atau duta adalah untuk mewakili sesuatu ke tempat yang lain. And that's why when I came in here, I seen the representation that ambassadors do of the things of God and the kingdom of God. Sebabnya ketika saya masuk, saya merasakan bahwa di tempat ini kita semua sedang mengerjakan sesuatu yang datang dari Tuhan di bumi ini. So may you be blessed today to continue in what you already have, and may it multiply and may it expand. Dan kita diberkati Tuhan untuk terus mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan dan mengembangkannya lebih lagi ke depan. The Bible says in 1 Chronicles chapter 29:11. Firman Tuhan dalam 1 Korintus, it says, yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom, and you are exalted as head over all. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-11. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. He is head over all tonight. Dia adalah kepala atas segala sesuatu. We are the body and He is the head. Kita adalah tubuhnya dan Dia adalah kepala gereja. The instructions come from the head. Ya, semua datang bersumber dari kepala. The head directs the body. Kepala lah yang menggerakkan tubuh. Praise Jesus Christ. Terpujilah Tuhan Yesus kita. I want to go to my main passage. Saya ingin kita masuk kepada firman yang akan saya sampaikan saat ini. 2 Corinthians 5:20, the Bible says, 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, therefore we are ambassadors of Christ, as though God was pleading through us. We implore you on Christ's behalf to be reconciled unto God. 2 Korintus pasal 5 2 Corinthians 5:20 ayat 20, demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. You might not stand behind the pulpit any day of your life, but you are still an ambassador of God. Mungkin saudara tidak setiap hari berada di mimbar, tapi ingatlah, engkau adalah utusan Kristus di bumi ini. Make no mistake about it, when you walk the streets of your city, you are ambassador on your streets. Ketika saudara berjalan di kota ini, ingat, engkaulah utusan Kristus bagi when kota ini. When you're at the grocery store buying produce, you are ambassador of Christ. Dan kita harus penuh dengan keberanian, karena kita adalah duta
verses prior to that, in verse 17, it says, for those who are in Christ are a new creation. All things past, all things new. Dan sebagai utusan Kristus, duta Kristus, kita harus ingat bahwa jikalau kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. At salvation, you were taken from the kingdom of darkness and you transitioned into the kingdom of God, and you by default became an ambassador and a representative by what you have been saved. Ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan, maka kita telah dipindahkan dari kegelapan menjadi terang, dan kita menjadi duta Kristus di bumi ini. There is no unemployment in the kingdom of God. Dan tidak ada yang tidak bekerja dalam kerajaan There's Allah. no bystanders in the kingdom of Tidak God. ada yang lebih rendah di dalam kerajaan There's Allah. no spectators in the kingdom of Tidak God. ada yang hebat. You are called to action. Semua kita dipanggil untuk bertindak nyata. You are called by your works, by your words, by your thoughts to action, to represent by what you've been saved. Dan kita mewakili apa yang Tuhan utus kepada kita. Praise Jesus Christ. Terpujilah Tuhan Yesus kita. Praise His holy mighty name. Terpujilah namanya yang luar biasa. Praise God that it was not because of us, but because of Him. He gives us a seat at the table. Bukan karena siapa kita, tapi karena siapa Tuhan kita. Dia mengizinkan kita duduk bersama-sama dengan Dia. He gives us a front row seat. Dia memberikan kepada kita tempat di depan. You see, religion will put you in the back. Orang agama akan berusaha membuat kita di belakang. But Jesus, by His grace and mercy, brings you in and puts you in the front to be an ambassador. Tapi Yesus oleh karena kasih karunia-Nya membawa kita berada di depan untuk menjadi duta utusan Kristus. To be the head and not the tail. Ya, menjadi kepala bukan ekor. I want you to see yourself today through the lens of heaven and not through your own eyes. Saya ingin saudara melihat dirimu dari kacamata sorga, bukan dari matamu sendiri. When I look in the mirror, sometimes I see weakness. Ketika saya bercermin, saya melihat kelemahan di situ. But when I lift my eyes to heaven, through heaven's point of view, I see strength. Tapi ketika saya melihat diri saya memandang ke sorga, saya melihat ada kekuatan di dalamnya. It's amazing how God works. Recently, I was praying at midnight. Ya, luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup ini. Saya berdoa dalam 1:30 malam. I was crying out unto the Lord. I was just travailing in prayer, seeking His face for direction, just for the leading of the Spirit. Saya berdoa dan berdoa, saya menangis, saya berseru kepada Tuhan, mohon pimpinannya dalam hidup saya. And in prayer, God lays in my heart that I must sow a big donation to my friend evangelist for a crusade. Dan dalam doa itu Tuhan menggerakkan saya untuk saya berkorban, memberikan persembahan, mendukung salah satu pelayanan dari teman saya dalam KKR. He had crusades scheduled for the Latino countries, so he needed money for the Latino countries. Jadi dia punya program pelayanan bikin KKR besar di negara Amerika Latin. Dia butuh uang banyak. But I heard in my spirit the word Pakistan. Tapi saya mendengar dalam diri saya, hati saya, negara Pakistan. I knew I had to sow the seed. Saya tahu saya harus menabur. As I was praying, I fell asleep in the bed and I didn't sow the seed. Dan ketika saya malam itu saya tertidur. But when my eyes opened Sunday morning, the first thought that hit my mind was like a lightning bolt. It just hit me. Sow the seed. Dan ketika pagi saya bangun, yang pertama kali Tuhan ingatkan saya adalah tabur benih. So I sowed that money, and the evangelist wrote me. He was blown away. He was puzzled. He said, I can't believe that you did this. Dan hamba Tuhan teman saya tidak percaya ketika saya menabur benih. He said, I've been feeling in my spirit for half a year now. I've been sensing Pakistan. I've been hearing Pakistan. Ya, karena selama setengah tahun hati saya diingatkan tentang negara Pakistan. Later that day he wrote me. He said Pakistan reached out to him and that same day began to invite him for a crusade. Dan hari yang sama undangan datang dari Pakistan untuk melakukan KKR besar di sana. But that's not the greatest part of that situation. Tapi itu bukan bagian yang terbaik atau terbesar. Because later in a couple of days I read that verse where it says, say not that there is 4 months and then come the harvest, but lift up your eyes, for the harvest is ripe and ready. Dan apa yang Tuhan ingatkan beberapa hari kemudian, Tuhan berikan firman-Nya bahwa pandanglah kepada tuaian. Tuaian sudah menguning, siap untuk dituai. I began to ask myself, why do I need to lift up my eyes to see the harvest? Dan untuk tuaian itu pandanglah ke atas, pandanglah kepada yang punya tuaian. When you look horizontally, you can see the harvest. Biasanya kalau kita melihat ke depan, kita hanya melihat tuaiannya Sometimes saja. you walk in the street, the harvest is touching your legs. Dan kalau kita berjalan, kita
kita akan melihat banyak tuayan akan ada di sana. Why do you need to lift up your eyes? Tapi kenapa pandangan kita harus ke The Bible atas? says, lift up your eyes for the harvest is ready. Pandanglah kepada tuayan, tuayan sudah menguning. And it came to me while I was in prayer. I wasn't looking horizontally. I was looking vertically to the Lord of harvest. Ketika saya berdoa, saya berfokus kepada ke depan, kepada tuayan, tapi saya tidak fokus kepada ke atas. You see, you can't see the harvest the way you need to see it. Kita tidak boleh melihat tuayan dengan kacamata kita You sendiri. can't see the battle the way you need to see it. Kita tidak boleh melihat peperangan kita di depan dengan cara You mata must see kita it through sendiri. heaven's point of view. Kita harus melihatnya dengan kacamata sorga. You must see it through heaven's point of view. Kita harus melihatnya dengan cara Because pandang sorga. I was looking to heaven. God not only showed me the harvest, but He gave me instructions how to move in the Dan harvest. ketika saya memandang ke sorga, Tuhan memberikan perintah bukan hanya bagaimana untuk menuai, tapi bagaimana mengerjakan tuayan itu sendiri. The Bible says that He is the vine and we are the branches. Apart from Him, we could do nothing. Firman Tuhan berkata Dia adalah pokok dan kita adalah cabang-cabangnya. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. I remember when I went to Mexico City to do ministry work. Saya ingat ketika kami pelayanan ke negara Meksiko. We seen salvations. We gave out many Bibles. We had a prosperous spiritual trip. Kami melakukan suatu pelayanan yang luar biasa. Ada KKR, banyak jiwa diselamatkan. Kami membagikan banyak Alkitab di sana. But as I came home to my house after the trip, I opened the Bible and I began to read. Dan ketika saya pulang ke rumah, saya buka Alkitab, saya baca. I began to read from John chapter 15. Saya baca Injil Yohanes pasal 15. It was the first thing I was reading since I got home. Itu adalah ayat yang pertama saya baca ketika sampai di rumah. And I thought that as I read, I thought I'm gonna hear the words in the Bible. My good and faithful servant, you did well. You shall be rewarded. Ya, yang saya dengar sebenarnya mungkin Tuhan akan berbicara, baik engkau, hambaku yang setia, terimalah But that's not what I read. Tapi bukan itu yang saya baca. I began to read. It said that He is the vine, you are the branch, and we bear fruit. Saya mulai membaca bahwa Tuhan adalah pokok anggur, kita adalah cabang-cabangnya, dan kita harus menghasilkan buah. And He purges us that we may bear much more fruit. Dan Dia membersihkan kita supaya kita menghasilkan lebih banyak You see, buah. while I was rejoicing at the victory of the ministry trip, Ketika saya bersuka cita atas pelayanan yang luar biasa sebelumnya, God was letting me know through His word. tapi lewat firman-Nya, My son, you have not seen anything yet. anakku, engkau belum melihat apa-apa. You have not even scratched the surface. Engkau bahkan belum mencapai permukaan. If you allow the Holy Spirit to come into your life more, Kalau engkau izinkan Roh Kudus lebih lagi bekerja you bagimu, can't have more of the Holy Spirit, but the Holy Spirit can have more of you. Roh Kuduslah yang akan terus bekerja lebih dan lebih dalam dirimu. If you allow the fire, the burning fire, to begin to burn out all chaff, all carnality out of you, Kalau engkau izinkan api Roh Kudus membakar semua kedaginganmu, kejahatanmu, kenajisanmu, you won't just see fruit, but you will see much more fruit. engkau bukan hanya melihat buah, tapi engkau melihat lebih banyak buah lagi. I'm not satisfied with the little fruit. I want to see much more fruit. Aku tidak puas hanya dengan buah yang sedikit. Aku ingin lebih banyak buah lagi. I want my hands and my eyes to experience 100-fold fruit of the kingdom of God. Aku ingin mata dan tanganku melihat dan memandang, mengalami buah 100 kali lipat. I don't want to get to heaven and realize that I only move 10%, 20% in the things of God. Aku tidak ingin masuk surga dan menyadari bahwa aku masih berbuat 10%, 20% kepada Tuhan I selama want to ini. get to heaven and see that I moved in all that God had for my life. Aku ingin masuk ke surga dan mengalami bahwa saya sudah melakukan semua yang terbaik bagi Tuhan. That I stomped on all the territory of the devil that I had to stop on. Saya mengalahkan semua wilayah musuh yang seharusnya saya kerjakan. Do you hear what I'm saying, church? Saudara mengerti apa yang saya Do you hear what sampaikan? I'm saying, church? Saudara mengerti, saudara? It's time. The time is over for just flirting with the things of God. Saatnya kita tidak boleh lagi bermain-main. We are living in the midnight hour. We are living in urgent times. We're living at the Kita crossroads. sekarang berada di tengah malam. Kita sekarang di waktu-waktu terakhir di persimpangan. Which direction will the church go? Will it go with the Laodiceans? Arah mana sekarang gereja mau pergi? Or will it go with the Philadelphia church, the missionary
missionary church. Apakah kita mau menjadi gereja yang mengutus, gereja misionaris? But I believe God is calling us today Tapi saya percaya Tuhan memanggil kita semua hari ini for the people of God to arise, supaya kita bangkit, for the enemy to scatter. supaya kita kalahkan musuh. The enemy cannot stand against you today. Musuh tidak bisa melawan kita You lagi. stand complete in Christ Jesus. Kita bangkit bangun di dalam Yesus. You have been shielded by the blood of Jesus. Kita telah dimeteraikan dengan darah Yesus. The devil is on a dog chain. Setan sudah dirantai. His mouth has been muzzled. Ia tidak punya apa-apa. The Bible says that in Revelation Dalam kitab Wahyu, that the devil has been cast down, ya, setan itu sudah dilemparkan ke jurang maut. that accused the brethren day and night. Dia yang mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam. The Bible says in Hebrews that now Jesus Christ appears in the throne of God. Dalam kitab Ibrani, Kristus tampil dalam tahtanya yang He mulia. appears for us pleading our case. Dan dia membela kita. Today he's pleading your case. Dia membela kita. I don't know what your case is. Saya tidak tahu masalah I don't know hidupmu. your circumstances of your life. Saya tidak tahu keadaan hidupmu. I don't know the battles of your life. Saya tidak tahu peperangan But apa I yang want to kau tell you alami. that God is pleading your case. Tapi saya mau katakan Yesus membela Jesus is kau. pleading your case. Yesus membela hidupmu. And there cannot be nobody higher than Jesus. If Jesus is pleading your case, you'll Dan be all right. tidak ada yang lebih tinggi dari Yesus. Kalau Yesus menjadi pembela kita, You'll see his victory. kita akan mengalami kemenangannya. Hallelujah. Haleluya. Be faithful. Percayalah. Be faithful. Percayalah. Be faithful. Percayalah. Delay does not mean denial. Delay does not mean denial. Ya, penundaan itu bukan berarti batal, saudara, pembatalan. Stand upon the word and the promises of God today. Bertahanlah terhadap janji-janji firman Tuhan. Pegang semua I firman can see Tuhan. cracks in the walls. Ya, saya bisa melihat ada keretakan di tembok itu. I can see the cloud the size of a man's hands in the distance. Aku melihat ada tangan-tangan orang di kejauhan sana. I can see the glory that has come on upon you. Dan aku bisa melihat kemuliaan Tuhan yang turun atas hidup The kita. Bible says that in the year that Uzziah died, that the Isaiah saw the Lord upon the throne. Hari di mana ya raja itu mati, Yesaya melihat kemuliaan Tuhan. And the robe filled the temple. Dan jubahnya itu memenuhi bait Allah. The robe filled the temple. Jubah The yang glory memenuhi filled the bait temple. Allah. Kemuliaan Tuhan memenuhi May your gerejanya. temple be filled with great glory Biarlah today. gerejanya, baitnya dipenuhi dengan kemuliaannya. That was all my introduction. Itu baru perkenalan saudara. Praise Jesus Christ. Itu baru pembukaan. The title of my message is God does not call the qualified, Ya, Tuhan tidak memanggil orang yang berkualitas, but He qualifies the call. tapi Dia menjadikan kita layak untuk menerima panggilannya. Today I want you to hear with your ears, your spiritual ears, that you've been qualified by the Trinity. You've been qualified by God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Kita sudah dilayakkan. Kita dilayakkan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Don't seek for qualifications in this world. Jangan mencari kelayakan dari dunia Don't ini. seek from qualifications from the flesh. Jangan mencari kelayakan dari daging If kita. God before you, who can be against you? Ya, itu akan menjadi lawanmu. If God that justified, who can condemn? Tapi kalau Tuhan menjadi pembela kita, siapa yang bisa You are melawan engkau? qualified by the blood. Karena kita sudah dibayar dengan You darahnya. have been applied by the seal of the Holy Dan Spirit. kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. You are a glorious church. Kita adalah gereja yang You mulia. are a victorious church. Gereja yang berkemenangan. Today you must leave here today Sekarang saudara harus mengerti. walking with boldness, Berjalanlah dengan walking keberanian. like an ambassador Berjalanlah sebagai utusan with the Kristus. qualifications of Jesus Dengan segala Christ. kualifikasi dari Kristus. The Bible says in the book of Acts, Kisah para rasul. they asked Peter and John, Mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes. by what power and by what name did you heal the lame Dengan man? kuasa apa, dengan nama siapa engkau menyembuhkan orang ini? They begin to speak about their qualification. Mereka mulai berbicara tentang kualifikasi. The mighty name of Jesus Christ. Itulah nama Yesus Kristus. The Jesus Christ that you thought you could hide somewhere in the tomb. Ya, nama Yesus yang kau pikir bisa sembunyikan di kuburan. The Jesus Christ that you thought that death was his final destiny. Yesus Kristus yang kau pikir kematian menjadi akhir hidupnya. Oh, but the word of God says that the tomb cannot hold Tapi him. firman Tuhan berkata bahkan kuburan pun tidak bisa menahan The dia. Roman soldiers could not stand in the presence and the glory of Jesus Dan Christ. mereka semua berdiri dalam kemuliaan Kristus. Let me tell you something, no earthly power can stand in the glory of Jesus Christ. Tidak ada kekuatan dunia ini bisa bertahan di hadapan kemuliaan Kristus. That's who you've been qualified
qualified by. Dan kita dilayakkan oleh itu. Praise the name of Jesus. Terpujilah Tuhan Yesus. I want to go real quickly over some points in the characteristics of an earthly ambassador. Saya ingin kita belajar bagaimana menjadi utusan Kristus. The earthly ambassador that goes from one nation to another to represent the nation he came from. Kalau duta atau utusan satu negara itu biasanya diutus ke negara yang lain. Those are earthly ambassadors. Ada duta atau utusan dari dunia. But I told you bumi ini. earlier that we are heavenly ambassadors. Tapi kita adalah utusan sorga, duta Kristus, duta sorga. The first point that I want to make is that when you're an ambassador, you don't represent your own ideas. You represent the kingdom that you have come from. Sebagai utusan atau duta, kita bukan mewakili pikiran kita sendiri, tapi kita mewakili yang mengutus kita. And because of that, I want to tell you that as you represent that nation, that army of that nation stands behind you. Dan ketika kita menjadi utusan duta dari satu negara, maka pasukannya dari negara itu akan mendukung kita The sepenuhnya. power of that nation stands behind you. Jadi kuasa dari negara yang mengutus kita itu akan mendukung kita sepenuhnya. You know, when Elijah was giving out the plans of the Assyrian army, they sent the army to take Elijah and his servant. Ya, saudara tahu ketika Elia dan bujangnya, hambanya itu sedang dikepung oleh musuh-musuh. The Bible says that the servant came to Elisha and said, there is a great army that's around us. Dan bujangnya itu hambanya berkata, Nabi, ya musuh sekarang sudah mengelilingi kita, tentara yang besar. Elijah was of a different spirit. He understood who he represents and whom he serves. Tapi dia tahu, Nabi itu tahu siapa Tuhan yang dilayaninya. So he prayed a short prayer. Jadi dia berdoa kepada Tuhan. Lord, open my servant's eyes. Tuhan, buka mata hambaku ini. I pray that our eyes are open today Dan saya berdoa supaya mata kita terbuka to hari ini. a different reality. Untuk melihat realitas yang lain. The reality of the heavenlies. Realitas dari sorga. Because when the eyes of Elisha was open, Dan ketika he saw matanya terbuka, chariots of fire. dia melihat pasukan He saw the berkuda, army of heaven. pasukan berapi dari sorga. He saw the army of heaven. Dia melihat pasukan sorga. You must see the army of heaven today. Kita harus melihat tentara sorga hari They ini. fight for you today. Karena pasukan sorga itu ada di belakang kita. They encamp around the body of Christ. Dia mengelilingi dari tubuhnya, tubuh They Kristus. encamp around the child of God. Dia berkeliling atas kehidupan Praise the anak-anak name of Tuhan. Jesus. Terpujilah Tuhan Yesus. We don't represent our own ideas and philosophy. We boast in Christ crucified. Kita bukan mewakili, menyampaikan pikiran kita, tapi kita bangga akan salib Kristus. Point number 2, as an ambassador, Yang kedua, sebagai utusan, sebagai duta, there's an urgency to negotiate the terms. ada urgensi, ada sesuatu yang darurat yang harus segera dikerjakan. There's no time to play games. Tidak ada waktu lagi untuk bermain-main saat ini. You're there to conduct business. Ya, kita tidak bisa lagi mengerjakan sesuatu dengan You're there to advance the kingdom of God. ya kita hadir untuk yang membawa kerajaan sorga. There's an urgency because time is short. Ada urgensi bahwa waktunya sudah sangat singkat. I'm afraid that some churches these days, they don't have the urgency. Saya takut gereja Tuhan sekarang mereka merasa ya biasa-biasa saja, tidak perlu melakukan sesuatu. They act as if they have hundreds of years left. Mereka berpikir mungkin waktunya masih panjang, masih 100 tahun lagi Tuhan datang. But I begin to recently hear in the spirit the footsteps of Jesus Christ, the groom. Tapi kita harus mengerti bahwa kedatangan Kristus sebagai mempelai pria surga itu sudah sangat dekat. I can hear the footsteps of the groom coming to receive his bride. Kita bisa mendengar sekarang langkah kaki dari mempelai pria itu And untuk so menjemput mempelai there's an perempuannya. urgency in my spirit. Dan itu akan menjadi sesuatu yang ada dalam roh kita, dalam hati kita. And there should be an urgency in your spirit. Biar itu juga menjadi urgensi yang ada dalam rohmu, dalam jiwamu. What you can do today for the kingdom of God, don't put it off for tomorrow. Apa yang bisa engkau kerjakan bagi kerajaan sorga hari ini, What can you do? jangan tunggu besok. What you can do this year for the kingdom of God, don't put it off for next year. Kalau saudara bisa mengerjakan tahun ini, jangan tunggu tahun depan. May the urgency come on the body of Christ. Biarlah kita mengerti waktu ini, waktu yang singkat ini. Point number 3. Yang ketiga, When you are in the other nation, you are a visitor in that nation. ketika kita berada di negara lain sebagai duta, maka kita menjadi orang asing di negara itu. That's not your home.
Ya, itu bukan rumahmu. You're just a pilgrim passing by. Kita hanya sebagai pendatang, orang asing di situ. Don't put your roots in that place. Jangan engkau membangun sesuatu di situ. You're just there for a season. Karena engkau ada di situ untuk sementara waktu saja. And the Bible says in Romans 13:11, knowing the time that it is high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than when first we believed. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Our life is but a vapor. It comes for a short time and then it's gone. Saudara, hidup kita ini singkat, sangat singkat. We must be about the Father's business. Ya, kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Jesus, at 12 years old, when he was separated from the parents and the parents found him, Ya, umur they said, 12 where tahun, were you? Yesus pernah berpisah dengan orang tuanya, dan orang tuanya bertanya, di mana engkau? He said, I must be about my Father's business. Aku harus mengerjakan pekerjaan Bapakku. His first words recorded. Ya, inilah firman yang pernah dicatat. And the last thing he said on the cross is, it is finished. Dan itu juga menjadi perkataan yang keluar dari mulut Yesus di kayu salib. Sudah selesai. May we be about the Father's business. Biarlah kita semua mau mengerjakan pekerjaan Bapa di sorga. That when it comes our time to go, saatnya kita untuk pergi. we may declare we have finished the course that God laid for Dan us. biarlah pada akhirnya kita bisa berkata, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa percayakan kepadaku. Another point I want to make, as an ambassador in another nation where you are mistreated by that nation, the nation you represent is mistreated. Saudara tahu, ketika kita menjadi satu duta kepada satu negara, dan ketika negara itu memperlakukan kita tidak baik, maka mereka juga sedang memperlakukan tidak baik kepada negara yang mengutus kita. So the Bible says in Romans 12:19, dearly beloved, do not avenge yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, and I will pray, saith the Lord. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Don't always be so quick to defend yourself. Ya, jangan cepat terburu-buru kita membela diri kita. Let the nation that you represent begin to defend you. Biarlah negara yang mengutus kita itu yang membela kita. Don't take it personal when you are mistreated. Ya, jangan ambil hati ketika kita diperlakukan tidak baik. Your battle's not against flesh and blood, but against principalities and powers of darkness. Peperangan kita bukan peperangan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu udara. Give vengeance to the Lord. Berikan pembalasan itu kepada Allah. One of the last points I want to make is that Yang terakhir, saudara, it says in 1 Thessalonians 5:9, God has not appointed us unto wrath, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9. but to obtain salvation by our Lord Jesus Karena Christ. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. The Bible says in Revelation 3:10, because you have kept my word of my patience, I also will keep you from the hour of temptation which shall come upon the world to try them who dwell upon the earth. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke atas dunia, seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. When two nations go to war, Ketika dua negara sedang berperang, before they go to war, they pull out their ambassadors. sebelum mereka berperang, mereka akan mengutus utusannya, dutanya. I believe according to the word of God that before the tribulation and all those things, the church will be raptured. Saya percaya lewat firman Tuhan, sebelum dunia ini mengalami kesusahan besar, Tuhan akan mengangkat gerejanya. It will be taken out. Akan diambil, akan diangkat. But before that, I believe that the church will see the greatest revival, the greatest harvest, and the greatest outpouring of the Holy Spirit. Tapi sebelum itu terjadi, gereja itu akan mengalami tuaian yang besar, kegerakan yang besar, kuasa Roh Kudus yang dahsyat. You know, I was once worshiping in a big service, a mega church with thousands of people. Saya pernah ibadah dalam satu gereja yang sangat besar, mega church. And as I was worshiping, I looked at the body of Christ and I didn't see the boldness, I didn't see the glory that I read in the Bible. Dan ketika saya beribadah menyembah Tuhan, saya melihat kemuliaan yang tidak tercatat
dalam Only Alkitab. like 30% were entering into His presence. Hanya 30%, hanya sedikit saja yang benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. And my heart began to break. Dan hati saya mulai hancur. I was not critical. I was not judging them. Saya bukan menghakimi, mengkritik mereka, bukan. My heart began to cry out within me. Tapi hatiku mulai menjerit. Lord, is this the church that you died for? Tuhan, apakah ini gereja yang kau telah mati baginya? Is this the church that you paid such a high price for? Inikah gereja yang kau telah membayar harganya dengan mahal? I literally was so broken I could not stay in the service. I left the service and went into one of the rooms. Hati saya begitu hancur, saya tidak bisa kuat berdiri di situ. Saya masuk ke satu ruangan yang lain. I began to cry out and yell into heaven. Saya mulai berseru dan berteriak ke sorga. Where is the church that I read in the book of Acts? Di mana gereja yang tertulis dalam kitab Wahyu itu? Where is the power that the apostles walked in? Di mana gereja dalam kitab Kisah Para Rasul? There's no junior Holy Spirit. We have the same Holy Spirit. Saudara, tidak ada berbicara Roh Kudus kecil dan Roh Kudus besar. Kita punya Roh Kudus yang sama. But we're not at times we're not seeing the same power. Tapi kita tidak mengalami dan melihat kuasa yang sama seperti dalam gereja mula-mula. Don't be afraid to ask heaven difficult questions. Jangan takut. Bring all your questions to Him. Jangan takut untuk bertanyalah kepada Tuhan. Because as I was questioning this in my spirit, dan karena saya bertanya dalam rohku kepada Tuhan, God took me to the book of John. The Holy Spirit took me to the book of John. Jadi Roh Kudus mengingatkan saya, membawa saya dalam buku Injil Yohanes. If I could get someone on the keys and maybe someone on the keys to play. Yeah, someone on the piano. Please. As I begin to cry out, ketika saya the Holy Spirit took me to John 2. Kepada Tuhan ingatkan saya Yohanes pasal 2. And He began to reveal to me in these passages. Dan Dia mulai memberikan kepada saya firman ini. When Jesus came to the wedding in Cana, ketika Yesus masuk dan melihat perkawinan the Bible says that they ran out of the wine. Mereka kehabisan anggur. Mary comes to Jesus. Maria, ibu Yesus, datang She brings the kepadanya. situation to Jesus. Dia membawa permasalahan ini kepada Yesus. Jesus says, it's not my time, woman. Yesus berkata, ibu, ini belum waktuku. But nevertheless, Mary's persistence Tapi di sini kita melihat keteguhan hati Maria. touches Jesus. Dan dia berkata kepada Yesus. Mary turns around to the servants Kemudian Maria pergi kepada yang lain. and says, whatever He says, listen to Him. Kepada pelayan-pelayan yang lain, dan berkata, apapun yang dikatakannya lakukan. Hear Him. Dengarkan Dia. Church, you must hear Him today. Gereja Tuhan, kita harus mendengarkan suaranya hari ini. Because Jesus will tell the servants to pour the water into the pots. Karena Yesus menyuruh pelayan-pelayannya untuk memenuhi semuanya dengan air. Jesus said, pour the water to the very top. Penuhkanlah semua tempayan itu dengan air. The pots today must be poured in. Semua tempayan kita harus You dipenuhi must oleh pour Tuhan. in your faith. Kita harus dipenuhi dengan iman. You must pour in your trust. Kita harus penuh dengan kepercayaan. You must pour in your hope. Kita harus penuh dengan pengharapan. Pour it to the very top. Penuh sampai penuh. You can't bring the breakthrough. Kita tidak akan mengalami terobosan. You can't bring the miracle. Kita tidak akan bisa mengalami mukjizat. You can't touch it. You can't turn the water into wine. Kita tidak bisa mengubah air menjadi anggur. But I believe by the power of the word, Tapi oleh kuasa firman, as you begin to fill those pots with water, ya ketika air itu mulai diisi, the hand of God is going to begin to be stretched forth. tangan Tuhan mulai bekerja. He's going to begin to touch that water Jama air itu, that has no flavor. ya yang tadinya tidak ada He's about to rasanya, bring flavor into that water. sudah mulai ada rasa di dalam air He's about to itu. turn that water into wine. Sudah mengubah air itu menjadi anggur. Your circumstances are about to go from water to wine. Dan masalah kita akan berubah dari air menjadi anggur. Hear Him today. Dengarkan Dia hari ini. Fill your pots today. Penuhi tempatmu hari ini. The Bible says that the host and everybody came and told the host, the people told the host that usually they give the best wine in the beginning. Dan semua orang berkata, bahkan pemimpin pesta itu berkata, anggur yang terbaik disiapkan dari awal sampai But you dengan saved the selesai. best for last. Yang terbaik disiapkan sampai akhir. And the Holy Spirit began to reveal to me in that room as I was crying out to heaven. Ketika saya berdoa, Roh Kudus mulai memberikan pengertian kepada saya. God started with building His church in the book of Acts. Tuhan memulai membangun gerejanya dalam kitab Kisah Para Rasul. We read about all the glory. Kita melihat segala kemuliaan Tuhan di We sana. read about the beginnings of the church. Kita mulai melihat mula-mula dari gereja itu. But I believe we have not seen it all yet. Tapi saya percaya kita
kita belum melihat semuanya sepenuhnya. I believe that He saved the best for last. Saya percaya Tuhan mempersiapkan yang terbaik di God is not akhirnya. coming back for a church less than in the book of Acts. Ya, gereja Tuhan di akhir pasti lebih baik dari gereja He's coming mula-mula. back for a glorious church. Menjadi gereja yang penuh dengan He's kemuliaan. coming back for a mighty church Gereja yang besar. that will execute judgment on the powers of darkness, Dan akan menghancurkan kuasa kegelapan. that will begin to fill their pots. Akan memenuhi tempayan-tempayan. In the mighty name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. If we could rise up on our feet. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara.